lang. Size 24, code 24. Size 24, code 24. Sakto lang talaga to sa akin. Ma'am Cherry Rose, yours na. Chop ko. Ma'am Shirley, yours na. Sobrang ganda. Next, pang mami. Pang mami. This one, wide leg, super bitten. Garterize mga mommy, pocket both sides. Super wide leg, parang ka na nakapalda, girl. Okay? Vintage black to ha, 32, 38. 32 to 38, code mama. 32, 38, mama, 150 pesos. Next mga mommy, gray trouser pants, office pants, pocket both sides, non-garterized mga mommy, white leg. White leg, ganda rin na ito mga madam. Kaya lang lit na naman. 27. Code is 27. Code is 27, 150 pesos. Mama, Ma'am Sophia, yours na. Puruntong, charot, Capri. Biten, Capri. Capri, Capri, Capri. Wala nang tali, mga madam. Okay, garterize, pang mabalakang, may pocket both sides, Capri. Oh, uso yan ngayon, mga auntie. 28-34, Capri 100. 28-34, Capri 100 pesos. Capri pants. Next mga mama, this one, high waist, black formal pants. Maliit na naman. Okay, it's high waist. Super wide leg mga mami, para yung nakapalda. Okay, wide leg pants. High waist. Size 26, 27. Code high waist. 26, 27, high waist. 150 pesos. Ma'am Wilma. Yours na, Ma'am Wilma. Next mga mami, black knitted, stretchy pants. Pang mabalakang na pang Baguio City. Garterized drawstring mga mami. Straight cut and color black. Straight cut and color black. Size 32 to 40. Laki na yan. 32 to 40. Code is black. Straight cut mga mami ah. 32 to 40. Code is black. 150 pesos. O, pink na naman. Ayaw nyo naman ng pink eh. No? Small med to. Small med. Code pink. 100 pesos. Sakto lang sa akin, pink 100. Nakakainis. Sa may gusto pa ng biten, eto pa mga ate. Black biten. Ganda ng tela, mga mami makapal. Garterize po siya sa likod. May bulsa, pero biten. Ansi. Biten. Size large, 32. Size large, 32, biten. 100 pesos. Large, 32, biten, 100. Next mga mami, ang lilit ng trouser ko, nakakaloka. Okay, this one. It's a trouser pants, high waist, may kasamang belt si ate girl. Bitin to sa akin. Bitin siya sa akin ng konti. Size 24. Size 24, dark gray. 150 pesos. Ang ganda niya, mga mommy. Bitin lang yan sa akin konti. Size 24, dark gray.
Okay, dito tayo sa sale na mga madam. Magkakat lang din ako maaga mga mami. Kasi as you know, I have cold. Okay, dito tayo sa sale mga mami bago ako mag-cut. Dark gray, Ma'am Yoli, yours. Okay. Pero mga mami, talaga hindi dapat ako magla-live ngayon. Kaya lang. Sayang naman ang gabi. Okay, lahat na i-flex ko, mga mami, 50 pesos. Okay, lahat ng i-flex ko is 50 pesos. More on pajama to, mga manang. Pajama, pang keme-keme. Okay, let's do this one. Color avocado, it's knitted, mga mami. Detailed, garterized, walang bulsa. Ayan siya. Bitin sa akin, ha, bitin. Size 28, 33. 28, 33. Code avocado, 50 pesos. Bitin siya sa akin. Next, mga mami, color gray. Garterized to, okay ang garter, wala lang siyang talent. Okay, we have pocket both sides. Pwede siya sa mabalakang. Sakto yung haba sa akin. Sakto lang. 28, 34. 28.34, dark gray, 50 pesos. Dark gray, 50 pesos, 28.34. Ma'am Dor, yours na po. Next mga mami, isa kang zebrang pajama. Okay, garterized. Pocket both sides. Small met lang. Good zebra. 50 pesos, bitin ulit sa akin. Zebra, 50 pesos bitin sa akin. Ma'am Dor, yours na po. Next mga mami, this one is Zara Levels and color rust. Okay, garterized, walang tali mga mami, may pocket both sides. Color rust. 24.28, code Zara Levels. 24.28, Zara Levels, 50 pesos. Ma'am Shirley, yours na po. Next mga mami, Capri. Bitin. Walang garter. Hindi siya stretch. Okay, Capri, bitin ulit mga mami. Size 30. Size 30, code bitin. Size 30, code bitin, 50 pesos. Zara Levels. Ma'am Dor, yours na. Next, color pink pajama. Garterized, walang tali, mga madam. Small med ulit, code pink. Wala lang siyang tali, ha? Small med, code pink. Okay. Bitin, Ma'am Magdalena, yours na po. Next mga mami, black trouser pants. Okay, trouser pants and black garter sa likod, front is not. Pocket both sides, pang office, 24.28. Code office, 50 pesos. Haba sa akin ng konti. Garter siya ha. 24.28. Code office, 50.